الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Yo misaso fulanyo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin dino khanyo konto di ala modino khanyo hakilto bula abe karanna abe lalime din abe misilme saharin bar toujours ni nyino kabe kela damen na nsinyo hakilo to bula wadingirala komi na kuma kan be lorin damen na wala mo nyinte ko wuludin manyanna tulunna wululalla wuludin nyanta wululalu alnyanta wululalu bunyala al khawlulalu katawo katanni nal sano wululaliya al khake wululaliya alla soto fe ngado khayati nyawo nyandin alyanta wululal hakko dila alla soto fe ngado al kana wululal tuje wonyama men ketalien duniya saboboti men ketalien khairu mum be sababoti ni gaje tebe bulala wotiri nyumma konla etabe korda nyuma lola ebe musu nyuma futula fo musu nyuma be nyinandi layla wululalla mbadi misilimolu o wululala kete en sababoti non de nyin khairu fengo fe nimbete bulla inta soto nola binna kuma kan be na wal kan bi qabadi misilimol badi bunyari mum be kay idandarla al salih hakilotu al wululaltu wadingira kama anin mbadi musoli fanalu kay dandarla isi hakkilo tu ila futu bunda to isi hakkilo tu ikeli to inyante keli batule nyamen na kuma kan be na nyinle kan bi yo badi mbunyar ngul alisal tu lolo komi ngafo nyamen na kumo mi domo kumo sila mele kumo menye na faje isota ikhe fanna fala memme na fa isola akote isola karala komi na kuma kan danta damen na wala mukila barinti menketa saadu abi wa khasi komi anana la khisa to yalo ngofole nyin semeno men tamita albe ho mele saadu abi wa khasi alha alla kila tara alla kila be bange kan bare abe fengo fendim bange kan abe musahabolet saadu abi wa khasi ako alla kila ha fengo fendim bange imiafo komunna abe fengo fendim fo kan be mo ala revolt anata fo kila ya ka ente be tuwi lale saadu abi wa khasi tubi tatenne bira tubi ta anaman da kora la tubi la anaka en ko ta tubobo itama moni bembalo ani siyol mum memme be lota allah taala men bato kay inna alol men bato kay ta khol bulay kebe lola muhammadu nola muhammadu khay korte khay filindi bari filo man fen filo man jagoyade bari filo kola ni khay kola sagi akay ta tubobo bira ho fotuma men saadu abi wa khas anada allah kila kan akay na ko konga na tubobo saadu abi wa khas ana khanyina fayin ko akay ni man sagi hata kila e tubo nyimbo akay sin kaliye na lata ni uja manata salsala na yin jalamba la na yin alaba la isalon te jiyo minna nte domari kala fo allah taala fo nga faga ngata kafu ibaba ma khaburo kono la madi la alal tulolo nyin khisato ka importance to baki birin saadu abi wa khasina khanyim fayen anadu nga mem faya ma bayde anaman sonna domoro kala man sonna jiyo minna e khawulula long ulula hakko dinkendo na khawulula je halagil nyaado ma si dinkendo asas wala baki saadu abi wa khas aja khalta akhanaje nabela barakan fonna sembo lamfuta na pour khawuli fa khasigi agole ata nama saadu abi wa khas tata allah kila ka kaya kila akaye muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaye birin tubitan na amanda ko na tubo la de akonga tubo bo
janni Allah kila ba jabi la doron jibril jigita Allah kila kan akayun ka faya kana tubobo mohomi wulula soso bar ni wulula ko be ko la dila Allah taala la julo men betani Allah taala tema ni wulula ka bo kuntule kana so wala a birin sadu abi wa khasi futada Allah kila ma akaba da illa Allah kila kayan ko akaye sadu akaye sayin Allah taala kha jibril kin kan sani ko nga foyen ko e khat julo men dunga atina tema e kana wajulo kuntu wulula hinno kane bula wajulo kuntu la e kana tubobo ira ho futuma menna saadu abi wa khasi aja halta parce que akhana je nabe halaji la nyamemma wa khani yo torabaka akaye kila silandu memun kela akaye woto kila imari go daninye nte tubi ta nyamenna alaka kando dun ton sonno metu nyamenna imari go danin na fana alaka kando dun sonno meto akhatubi biro keda tuma menna Allah kila kaye lafita walla kaye ha aka insha Allah be Allah taala dani la sani ina be kando be dunna sonno meta afana me tubila Allah kila mi abul to ita Allah taala la ma kabulu junubin taala fenfenin taala Allah taala hamen faya abole ke kan suto nin tilo amma Allah taala soso hani minute killing control Allah kila habul to ita Allah taala doron sadu takata amuruta nakan abe futa labunda la tuma menna atakamira na boytal sani ame kumano afuta da bunda la don na ha makame akaye saadu lamba akaye saadu lamba akaye na akaye mbulo muta sayin hansamba muhammad ya meta tubila saadu ha na bulo muta wonyala khate muta ma samba Allah kilaya saadu nana tubi tatenne mbadi misilimolo wulu dingolo ala tulolo meku momen folali yende wulula mi soso foni wulula ke Allah taala soso isa fo wulula e woto a wode Allah taala le bunyata te fananti nto kenola wadingira kama annabillahi ibrahima alayhi salatu wassalam annabillahi ibrahima ababa mukafir wala ababa fata kafir ya konola annabillahi ibrahima baba si jalangale batu annabillahi ibrahima baba asi jalan bero lesela khadu annabillahi ibrahima bulla ka khata firi annabillahi ibrahima mi lafi kata jaranga firi bare ami fa soso asi jalan bero nyin tala khajulo bulala ba kuruntula aba gangulala aba fala misil fenko adama dingulu firi fenne be mulla afelanti mo ko ni ngasa amina fa fenne fo mantoro eta be fengo mem firi la ni bo fo kan jombo san asi jalan bero kuruntu tenne fo tilo khabo ya khata khafa baba nga ila firi fen nga firi le de baramansa wadingira kama pour khawulula kan janga yandi kala barote yo dingira kama nayin kuma kan be wulu dingul lema al sali hakiloto ali wululalto wadingira kama birin saadu na tubi ta tuma menna wa saadu kawa kuya ako alla kilayen akay muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam akay bari khadwa nyi menke nyin duwa jabo tariyata de inten karan na nyin duwa jabo la ba men si nyin duwa jabo tariya alla kila kay akay saadu akay lafita wala nye karan nyin duwala ni duwata no mento Allah taala khe danku akaye saado akaye nengo men felenti bulula de nengo inengo kana dum wandu kumoto e kana mo ko kuma akoy si hakilo to wato akoy da men felenti tan ida fen kana dunge da kono la men ngalo kata akita haramo kumoti akita haramoti akaye saado akaye ni hanyini ke akaye xafen fen dane Allah taala wala sa ke sur place mbadi muslimol ñi mu badi muslimol be talati de saadu doron tante yinti ali nga hakkilo tum fo kum wala ali nga hakkilo to fengo membe do mo fengo membe tan ko no kon la hakken halalote dala sikili membe tan ko no kon la hakken halalote mbulobe mem mutala fana hakken halalote akana ke haramote wadingira kama mbadi muslimolu mena misaso sabanyan yo misaso sabanyan komi tosoro na kuma kan be wulu dingulu ani wulu nalo ani misilimo mu membe misilimo nyanta hakilo to la baro menute imanya na baro menikala baro men khalon kata si duni jahannamo kon la bina kuma kan bole kan bi de biri dinkulu balol men sila alfa doya ani muso men khalon katte
muso men keta tamarin tunti muso men keta musu kunna guyolti muso men halon kati isi keli toro laranto na kuma kan be na la wala kan ni haje dinga be batara yala ni haje dinga be fula muso le foto folo keta fuyangati muso itebe ikela bundala ila wulula lo khedi mo ko men na sunna nim farla ita galara nga siti woma dalilan te bulala fembenin te bulala ita be ta jeno kela wandi dingo e be ta hawo balundi la wandi khabilo kono la mbadi ngal jeno mambe ta dali nga jeno dabula ni khemira jeno ala jahuya fan ire khabilo ta i dingo ya ta hawo bula wandi khabilo kono la mbadi nga bala fa ko warta baki mbadi nga bala fa ko warta baki alin sin hakkilo to nyin dingira to ni haje dim fuuri ngobe siari nyinamo muso manyana laran siti lara kema sa suwa koma o keta nyawo nyandi nema muso manyana laran siti la akema khamisa lo gosi sayna aliwa anin kila dim muso men keta sayyidatu fatumata musula khalsa tawati ban sayyidatu fatumata abe balu kono tuma menna watuma saya man futa mada abe balu kono na baba abe balu kan nyo kan tuma menna sayyidatu fatumata Allah jumandi Allahu ta'ala si jibril kiyaka asati ka samba arjanno kon la akhata arjanna musoli kawande akhata arjanna musoli kide fatal nyoyal waketa sayyidatu fatumata la mo home ngale man fa folo ita isita kide fato ke arjanno ko wala keta sayyidatu fatumata bari ko lundo nata sayyidatu fatumata kuma kan dun ta din sayyidina aliyu tema sayyidina aliyu kan fata ma sayyidina aliyu he kola diala sayyidina aliyu he kola diala na fatumata a haju be halon katika fo sayyidina aliyu kan fata na fatumata murumurun ta sayyidina aliyu la a hadani suto mu mebe aka mini menke sayyidina aliyu la abe sayyidina aliyu dan la fasi yam fama atata le fo min kunta worowla ndel dum bi musolu ni ku dun tay na atema non te horomuso wallahi la jina horomuso man tagay manyanne tagale iwuranna wandi keliyen horomuso manyanna wokela nun to horomuso kesi muso pini menna wala mo nyinti horomuso na ni aka ku kela men digitela isi laran le kuntu wala bari bi musol de bi horomuso de bi ni khalaran kuntu walla isi tagay kono fa dula koten nkole miro bela ni si kola di kella i khakomu memme beta khalaran siti kelma adon amam beta de mo khomo ni ngoke musu ni nabaro mode isalon katini fata ko la direct jahannamo ko no ibole ibeta la jahannamo le don biring sayna aliou ni na fatumata khanyim problème o soto somanda junno sayna aliou tata misiro ta khela atama be larim banko gambe kamfari alla kila kaya aliou mun keta se Allah kila khasayna ali wulinda khabarun ko ferefetiya tamama akaye munketa akaye problem dina dunta nin fatumata tema biro keta tuma Allah kila khasalo ketuma mena Allah kila tata akata na fatumata be sigirin abulo be dundinga dakotala Allah kila khanyinin ka non te ni Allah kila nin na fatumata na to Allah kila fangasi wulile aka sapin na fatumata ma aka sumbu mu ngo sabo musu khalsari ngemo asitaka kide fato ke arjanno le kono arjanno sero le stara na fatumata bala nyine khatuna alla kila jarabitan na fatumata bari wolunga atara na fatumata be sigirin ablobe dunni ngada ko la kay fatuma akay mon keta akay ni ali wule budal sunyo wala akon ni ali wule budal sunyo wala akonye ngakuma le fo memman diaye akon ngadani murmurun tala ko sinya taworo la ani woro Allah kila khanyinin ka ko aduna yam fatema le ban na fatuma to ko aka yam fatema aka ya fatuma tan kalita manso men ngante da hanta ka kilari ya mogoti ikana lanyi na de ka fo konte muy baba la tede ni ali uma mi yam fama isalon na ma yam fema isalon tela salimi fempen ni noam ndela kan yoromi ibe ta jahanno ko direct mbadi musola alal tulolo nyina aljeno dabula nin si dimbeto lu nyamenna aljeno dabla adum bi agwale ata bi bake futu muso nin futu ke khabula nyogola oliye muso ba danila wonda de kele sada to kan fe be fo muso en face ala hidi godola dukare nganin kelo ban sinyin keye
mbadi musole alla jahannamo le moti alla jahannamo le moti de alkana so wala ni haje dim furi wulobe siyarin bi nyina khasiyandi wadingira kam khana kuma akam bake kha kono fanundi badi misilmoli alin sake hakil tuwati alla kila di muso mo man kalsati de bara baba kha kuma kam men faya kaye ko ike ni ke kam fate kam Allahu taala si kam fe kam malaikol be si kam fe kam yirol be si danka janni ke juso be lala janni ke be se wala ibe ke se wandila e kha jusu kaso men kala suto mu men be naketo suto le suto mu men be banko be dankala nyim banko ke so be meseyarin te nyamena abebe dankala malaikol be dankala ala da dafe on mu me be dankala ni fakata woto direct jahannamo kon lebe ta jahannamo le kono la dingira kam alin sake hakil toti baki alin si na duniya dada alin si na alkhiyamo dada in duniya furin kanan na alkhiyamo tinyambulula wadingira kam ha kono fadin di bake mina misaso nani jang puro a jigindo ha sonia yo misaso nani jang ka example tanyina iralo mbe sa fa ko laylatul qadr o suto lung ko duwa jabi lungu lemo ni mo ko ni nga bato ka kon la suto mumembe Allah taala si malaiko le si duwa ye suto mumembe malaiko safo marigi yam foy la jon nyimari ma ibe siri nyala iman sinogo i khalarang libula ibe iman sinogo yam fema ni jibril ni malaikol be jigita malaiko be le jigi kajigi de laylatul qadr o suto malaikol be le si jigi malaika mi tu sant bitu ni malaikol jigita i jigita tuma men Allah taala siki ibe dafan labaro verifier la dafan labaro e bo verifier la sanga kono la donc har jaxe men nyanta soto la mikaeli no buko si jigi donc jarailu ni o men nyanta tala san kono la jarailu ni buko si jigi o fana bo safela o kono la tinyari ba fonyo balbe tinyaro kala damenna asarafilu o fana nala buko si jigi wo tinyaro membe kala o san kono la o so hakko safe jibrilu ala bato men sike sanga kono la wo fana jibrilu so nala buko si jigi o fana bo safela wo kono la ni haje safo ko laylatul qadr asi nyalo beteata nyine sababo mu malaikol bele si jigi nyin lungo ni mo xomo ni mansino ko ala la mu ni nyumal mansino ko jibril ni malaikol be si tara khafaro danile atali leye Allah taala dane khafari la nyin jon nyumaliya khafari ila nyin jon nyumaliya nyin men kha ila lara ngabula isita inyala imansino ko ita Allah taala sababo kan khafari nyin mu memme be bon sanyi ni tabe sino gola wo khafaro wo duwajabo wonte jigile teka jibril ni nemo le fanansina Allah taala si nemo diala akaye na jongli men site nyala ala duwaya ala nyin nemo jigindi kan alhana kumome yo no keta tuma menna malaikol be murumuru na misilmol tema karandula buni ba karandula aketa gamodula aketa dawo dandi malaikol anni malaikol le be nyagamere sayni ni fajiro sita tuma menna malaikol pareta yelela jibrilu as malaikol kilimen keta rahilu asafa rahilu yen malaika dol be kilinari alkhana sayni na yele waxto sita le malaikol be sina rahilu si malaikol be kafu nyoma isina juruma nyoka ni na tuma menna isi jibril nyininka isafo jibril ye isa aska Allah taala asonta nyini maleban ala nyi mumno li malban asonte maleban akhafarte akhayla junubul khafar laban jibril safo ya ha manso akhayla junubo khafarle nemo akhole jigindi kan arjanno dorne beya ako fomo ko nani alaltu lolo nakumo la mbadi misilmolo ako fomo ko nani rahilu kaye wo mo nano dum joniti akaye folo wala mo yinti dolo minna mo men si dolo mi laaje wojene
asi dolole min bari dolo minna fana nga fulale soto de dolo minna do be je wasaminna asi jalamuto ka fanka subuo ka fanka barala torante futala ako bari dolo minna men ngalon kadi na ka dolo min abe sigi nyogol torala abe badi misil mol torala ako bi nyin nemo nyin dante wo kono la de nyin barajo nyin dante wo kono la aka fula nyango wala mu danka dingoti dingu men ngalon katti aka wulula fulol soso aka wulula fulol soso fala amanda wala wulula fulol tora amanda wala fa ka ta wandi wulula falal tora wala mu nyinti ko nyi wahabiyalu men be wandi wulula li nani kan men be wandi wulula lu khajafi kan ka badi misul khajafi ako danka dinglu wal fanan dante nyindu akono de Allah taala ma yam fa nyini made ni nyini fata direct be ta jahannamo le kon ana ta mo sabanya fanan fo mo sabanya wala mo nyinti mo men ngalon kate ala baron te fengo feninti fo badi kunto ha badi li temo kunto ako wal fanan dante nyin kono de Allah taala ma yam fa nyini ma ni nyini fata direct be ta jahannamo le kono ako ani mo men fanan ngalon kate mo men ngalon kate moho nani njango abone fo kanten moho nani njango men ngalon kati moho men ngalon kati tani badi muslimol ke da kundu nyola wato wati ni tani badi muslimol da be kunturi nyola akom no li fata waka wol beta direct jahannamo kono akobi laylatul khadiro suto man femfen ni nafani mo nano e wadingira kam man badi muslimolu nyimo masiba balati de alin sin hakilo to bak surtout sigi nyoko toro Allahu taala asi yamfa mu beke ala dafengal ma fo men xanyo tora donc alin sin hakkilo to dingira to bake din kuru wuro ante femfen ni wulo la fo xete yatel la khabilo tora khana ta wandi khabilo fanan tora jeno fanan man betea ni haja Allah taala kon kada suti ala mu meke jeno mu femmenti jeno ibe yelo taala khata balundi wandi khabilo kon la o masiba balati de alin sin hakilotu nyindi ngirato wadi ngira kam mbadi mbuñari le falinga kuma misilme aka al haqiqo kan dino al haqiqo fonga ay tanni mo golla même pli pirote ali ngay tanni nyola surtout futu musol bi actuellement futu musol be menke kam bi alin sin hakilotu de ala anna fatumata la bangi mele ka foko adin seydina ali o problème o dun tetema suto mum mebe abe ali u danila aka murumuru men kala e hekatu yam fama ako menke si nyata worowla ani worowla bi musol dun est ce que même fa nyini kala mbe badi misil mon nyini ka bi musol est ce que wol so keleba kelle sitel dani ka fo ngamen kala yam fama adu wo musol pire jahannamo let musuwa musuni na baro boti wallahi le jinay tabe taxé ñaaj ni fa taw ko la directement jahannamo ko ne be tax jahannamo le kono alin si keli bato wulu dinglo al si wulu la li bato comme ya ak kan ñamen na donc dankadingo Allah taala mi yam faawo male mu meke parce que ni xa i wulu la li soso ya Allah taala li soso wulu dingo ding ni tulunte wulu la tulunta Allah taala fa ko dalina o dingira kam mbadi mu ñaarelu e khanin kalle yan kacati khake hakil to bulati yo laylatul khadiro fana mena sutiyala mo men khalon kati si da kuntu nyola laylatul khadiro suto lungo ni te ko itebe iteni men dabe kuntu nyola alma yam fa c'est pas la pelle nalbe laylatul khadiro balundila mo men ngalon kati fana ite fana si wulula le soso e la toro be la ringe wulula le kan c'est pas la pelle be laylatul khadiro suto balundila mo ni fana ngalon kati ta si dolole mi si bardin muslimol tora laylatul khadiro suto ite ko ni ta yam faawo may lay khasino mo ni mem fana ngalo ite le baro mu ñinati ite be muslimol le tema nafigi yala laylatul khadiro suto ite ke fonyo ta ke lay la ran to khasino e khabara o baranika al khabara o baranika ni mo nano haba am mansura wadingira kam nsafali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أن البادين لمو الحاج إبراهيم جابي فرانس بانكو كان من باريس شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن